पूछा गया असद दुरानी साहब से कि आपको लगता है कि जमहूरियत ही बेस्ट सूटेड है पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने एक बहुत अहम इशू के ऊपर तवज्जो डाली। उनका ये मानना था कि अगर जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं काम की तो ये पॉसिबली इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान डिड नॉट हैव इंडिया स्ट्रेंथ इन इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस एंड वे ऑफ वर्किंग, यानी कि इदारा जाती इतफाक पाकिस्तान में मौजूद नहीं जिस तरह भारत में मौजूद है। योर इंस्टीट्यूशनल कंक्लूजन्स मे नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान और द रीजन बट इट्स स्टिल अ कंसेंसस। In our case, so and so is the boss. He wants to lead the way in his own way and the institution sometimes gives an opinion and sometimes just falls in line. यानी कि इधर शख्सियात इदारों पे हावी होती हैं और यही मसला सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है। फिर उनसे मज़ीद ये भी पूछा गया कि क्या ISI जो है वो कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर भी उनका ये मानना था जनरली वी रिगार्ड द इंडियन सिस्टम एज मोर इफेक्टिव, क्योंकि वहाँ पूरा सिस्टम जो है वो इंस्टीट्यूशनल है। इट्स नॉट एट एनीवन्स विम्स, किसी के विम्स के ऊपर नहीं है, किसी के ख्वाहिशात पर मबनी नहीं है, कोई बादशाहत नहीं है। और उन्होंने मिसालें भी दी जैसे कि अगर तारिक अजीज़ को रेवेन्यू सर्विस से निकाल के बाहर फेंका जाता है तो फ़ौरन उसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं बना लिया जाता। ऐसी मिसालें भारत में नहीं मिलती। या कोई आपका और लॉयलिस्ट हो, आपका कोई और वफादार हो जो सिक्योरिटी ऑफिसर हो, उसको IB का चीफ नहीं बना दिया जाता और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशंस नहीं दी जाती। और साथ ही उनका ये भी मानना था दैट नॉट नेसेसरली बिकॉज ही समबडीज फ्रेंड, मगर जब DG ISI का भी नाम रिकमेंड होता है तो ज़्यादातर यही देखा जाता है कि कॉम्पिटेंस क्या है, और अगर वो इदारे पे हावी होना भी चाहे या किसी और तरफ लेके जाना भी चाहे इदारे को, तो यूजुअली जो इंटेलिजेंस इदारा है हमारा ISI वो इतना एज एन ऑर्गेनाइजेशन रिजिलियंट है कि वो विथस्टैंड कर लेता है टेम्पररी शॉक्स को। मज़ीद इसके अंदर बीबी और मियाँ साहब के हवाले से भी बहुत सी डिटेल्स डिस्कस की गई हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग एज इट सो हैपन्स। उनका ये भी मानना था कि मैं जनरली सियासतदानों का कोई फ़ैन तो हूँ नहीं, आई एम नॉट इन्फैचुएटेड विद पॉलिटिशियंस, लेकिन जितना मैंने देखा है उसके अंदर बीबी जरदारी और शरीफ ख़ानदान ने जितना कौमी ख़जाना लूटा है उतना कम ही लोगों ने लूटा होगा। ये था सवाल जनरल दुरानी से पूछा गया कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान में डरते हैं या फैसिनेटेड होते हैं ISI से। जवाब था क्वाइट डिस्ट्रस्टफुल, अदम एतमाद सबसे बड़ा इशू। उनका ये भी मानना है कि हमारी तमाम तर एजेंसियों के दरमियान जो मसला सबसे बड़ा है वो गैर ताउन का है, लैक ऑफ कोऑपरेशन का है। इन इंडिया यू आर वर्किंग टुगेदर, यू आर वन स्टेप अहेड ऑफ अस, वी हार्डली सी एनी कोऑपरेशन बिटवीन आवर एजेंसीज, चाहे वो IB हो, MI हो, ISI हो, हार्डली एनी कोऑपरेशन। एक बार फिर तारुफ करवा देती हूँ। अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक साहब, ब्रिगेडियर साइमन शरफ साहब। मैं आपसे आगाज करूंगी मलिक अहमद खान साहब, मुझे फरमाइएगा कि इतना बड़ा एक इशू मियाँ साहब की स्टेटमेंट के बाद आपने फेस किया, जिद गद्दारी से लेके कौन से ऐसे अलकाबात हैं जिससे आपकी लीडरशिप को ना नवाजा हो या कौन से ऐसे इल्जामात हैं जो आपने ना भुगते हो, तो एक किताब का आना और उसके बाद नी जर्क रिएक्शन मियाँ साहब का इसके ऊपर एक कौमी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर लेना, क्या आप सच्चे दिल से मानते हैं कि मियाँ साहब ने ये किताब पढ़ी भी होगी टू बिगिन विद? देखिए महर, इस किताब के कुछ मंदरजात तो मीडिया पर भी आ रहे थे और वो सोशल मीडिया पे भी वायरल थे, कुछ प्रिंट में भी छप रहे थे, तो उनके उस जो इक़्तिबास थे उनसे तो अंदाज़ा किया जा सकता था कि पूरा टेक्स्ट क्या होगा। लेकिन जब अगर एक अब ये मामला तो सेटल हुआ कि जिसमें GHQ में उनको बुलवाया गया और उसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई जो पूरी किताब को देखेगी, हम भी देख रहे हैं, अगर उसमें कुछ ऐसी काबिल एतराज़ बात होगी जिससे वो लाइन जो कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, अगर उसका कोई ऐसा जिक्र मिलता है तो फिर उस पर ऑब्वियसली कुछ ऐसी बातचीत तो होगी जिस पर हो रही है। जी मैं तो उस पे आऊंगी कि अभी इदारे ने भी जो एक्शन लिया है, मगर सर मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जो डसा हो, जो भुगता हो, वो तो फूक के कदम रखता है, वैसे ही दूसरों के लिए वो गुंजाइश और स्पेस क्रिएट करता है कि भाई नैरेटिव सुना जाए, बात सुनी जाए। तो जब आपके कायद की बात आती है तो आप लोगों का मौक़िफ़ होता है कि वो इस मुल्क के सबसे बड़े हैं और वही हैं जो मुल्क के तमाम तर मसाइल को समझते हैं और वही हैं जो इनका हल भी तजवीज़ कर सकते हैं। तो मैं बस ये समझने से कासिर हूँ एज एन यू फॉर इंस्टेंस एज एन इंटेलेक्चुअल या एक बेदार शहरी पाकिस्तान के, डू यू थिंक इट्स राइट कि नी जर्क रिएक्शन कहा जाए कि भाई गद्दारी या इसके ऊपर कौमी कमीशन बनाया जाए? देखें, ये इस चीज़ पर तो वजाहत की जा सकती है कि जो हकाइक हैं वो क्या हैं, कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात को जो उन्होंने एक TV इंटरव्यू, एक अखबार के साथ इंटरव्यू में जो उन्होंने कही
اور اس کے متعلق پھر پارٹی کے پریزیڈنٹ کی اور پرائم منسٹر کی ایک پوزیشن آئی، اور اگلے دن جو میاں صاحب نے دوبارہ خود ایک پریس ٹاک کی، تو اس کے ساتھ ایک کنفیوژن تو کریٹ ہوئی. اس کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ تینوں کے ویو پوائنٹس الگ تھے نا. نہیں دیکھیں، اس کے ساتھ ایک کنفیوژن ڈیفینیٹلی کریٹ ہوئی مہر، کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے چھاپا گیا، یعنی انٹرویور نے شاید کچھ اس کو رنگ ایسا دیا جو کہ کوئی رنگ نہیں دیا گیا، کوٹ کیا سر، ایگزیکٹ کوٹ کیا. میں آپ کے سامنے وہ 3 وقف رکھ رہا ہوں نا، جس کی آپ کی قیادت تو کاماز اور فل سٹاپ سے انورٹڈ کاماز زیادہ سمجھتی ہے نا سر. ٹھیک ہے، پنکچویشن کے ساتھ واقفیت ہونی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے جی. لیکن دیکھیں، ابھی جو دورانی صاحب کی کتاب ہے، اس میں اس کے مندرجات میں کوئی ایسی چیز ہے جو قابل اعتراض ہو، تو وہ اوبیسلی انکوائری کمیٹی بھی دیکھے گی، اور کل کو اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو بات سامنے آ جائے گی جی. اوکے، علی محمد صاحب، آپ کا کیا اس کے اوپر موقف ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ایکسرسائزز سے گریز کرنا چاہیے، گیون کہ جو ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ایک بیگیج ہے، اور ورثے میں جو بیگیج ملا ہوا ہے، اور ہماری پالیسی کے مطابق بھی پاکستان انڈیا سینٹرک ہونے کے حوالے سے، ڈو یو تھنک یہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دورانی صاحب کی جو ریولیشنز ہیں، یا جو بھی انہوں نے انکشافات کہہ لیں، جو بھی اس کو کہہ لیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میاں نواز شریف نے جب وہ بیان دیا جو ہندوستانی موقف کو پیش کر رہا تھا، یا وہ نیریٹو، اس طرح کہہ لیں کہ وہ نیریٹو آ رہا تھا اس سے جو ہندوستان کا نیریٹو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، تو جس طرح ان پہ لان فار انسٹنس سر، کوٹ کیجئے اپنی بات کو، کوٹ کیجئے، کیسے آپ کو یہ تاثر ملا؟ پڑھی ہے آپ نے کتاب؟ نہیں، میں ان کی نہیں، میں میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا، میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں. اس تناظر میں پھر میں دورانی صاحب کی بھی بات کروں گا کہ میاں صاحب نے جب وہ بیان دیا، تو اس کے بعد جس طرح ان پہ سوالات اٹھے میڈیا میں، اور جس طرح ہم سب نے ان کو کوسچن کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دورانی صاحب کا جو ایشو ہے، ان کو اپنے ادارے نے بلایا، آفیشل سیکرٹ ایکٹس کے تحت جو ہے ان سے کوسچن بھی ہوئے ہوں گے. ایک اچھا سٹیپ جو لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ادارے نے بلا کے ان کا نام ریکمینڈ کیا ہے کہ ECL میں ڈالا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی بھی ایسا کام کیا ہے کہ را والوں کے ساتھ مل کے، جو ان کے ڈائریکٹر ہیں، جو بھی ان کا انچارج ہے، اور یہ انہوں نے جو ریولیشنز کی ہیں، اس سے اگر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے ایٹ سٹیک ہوتی ہے، تو کوئی بھی رعایت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک یہاں پہ بات جو ہے وہ سب کے لیے سوچنے کی ہے کہ ایک ادارے کے سابق سربراہ، ISI کے سابق سربراہ نے یہ کام کیا، اس کو ملٹری نے بلا کے وہاں پہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ چارج شیٹ کیا، کوسچن کیا، اس کا نام ECL پہ ڈالا. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا مناسب نہ ہوتا کہ پارلیمان کے بھی ایک سابق سربراہ نے ایسا کام کیا، نواز شریف نے، ان کو بھی اس پارلیمان کو بلانا نہیں چاہیے تھا کہ پارلیمان اپنے لیول پہ بلا کے میاں صاحب سے سوال کرتا ہے کہ میاں صاحب آپ بھی بتائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری جو بیس لائن ہے وہ یہ ہے مہر عباسی صاحبہ، کہ چاہے سویلین ہو، چاہے کوئی فوجی ہو، چاہے کوئی سابق جج ہو، جو بھی لائن کراس کرے اس کے ساتھ آئین کے مطابق نمٹا جائے، کسی کے ساتھ رعایت نہ کی جائے. اگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں سر، میں نے تو بیک ٹو بیک پڑھا ہے، کون سے نیشنل سیکیورٹی کے راز جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، پردہ اٹھا دیا گیا ہے، یا کون سے نئے انکشافات ہیں؟ انکشافات اس طریقے سے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ بحیثیت ایک سابقہ DG MI اور سابق DG ISI، انہوں نے اپنے اپینینز دیے ہیں، پاکستان کے سیاستدانوں پہ دیے ہیں، کشمیر کی حریت کانفرنس پہ دیے ہیں، ان کی ٹریکشن کے اوپر دیے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہے کہ انسٹیٹیوشنل میکنزم انڈیا میں کہیں بہتر ہے پاکستان کی نسبت، جس میں Is that a national secret though, sir? Just please listen to me. And then he has commented on issues which are very serious, like the Salala punishment, like the Abbottabad raids, Osama bin Laden. پھر انہوں نے پیسوں کی بات کی ہے، کراس ریفرنس میں سابقہ آرمی چیف کا نام بھی لیا ہے، نہ ہاں میں نہ نہیں میں. تو اس طریقے سے انہوں نے جو کچھ فیلرز چھوڑ دی ہیں، ان فیلرز پر جو ڈیبیٹ ہوگی اور ایک جو ہائیبریڈ وار جسے ہم کہتے ہیں اس کو ایک تقویت پہنچے گی، وہ فیلرز انہوں نے بہت زیادہ چھوڑ دی ہیں جو کہ ان کو نہیں چھوڑنے چاہیے. صاحب فرمائیے گا کہ یہ بھارت کے اندر دی اسپائی کرونیکلز کو کس طرح ریسیو کیا گیا ہے بائی اینڈ لارج؟
being absolutely fair to the issue. Is it English or उर्दू है जी? जी तो अगर इसको बिल्कुल एज ए न्यूट्रल बात करी जाए तो हिंदुस्तान में इसकी ज्यादा हेडलाइन नहीं बनी है और मैं सिर्फ जो नजरिया है जो लोगों का वो ये है जो भी इसके हवाले से कि हिंदुस्तान में भी एक स्पाई चीफ हैं जिन्होंने इनके साथ में मिलके पाकिस्तानी स्पाई चीफ के साथ में एक किताब लिखी है, तो जमहूरियत में और अदरवाइज क्या फर्क है इसके बारे में जरूर बात करिए कि यहाँ वाले स्पाई चीफ जो हैं वो आराम से अपनी बात कह के और बैठे हुए उनके ऊपर कोई इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है जिस प्रकार की उनके काउंटर पार्ट पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। कर्नल साहब मुझे एक बात बताइएगा, कर्नल सिंह साहब, कि क्या भारत में कहीं भी ऐसा कुछ उठाया गया दुरानी साहब के किसी बात को कि देखिए ये इंकशाफ है या ये हमें पता लग रहा है कि वीक पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के, या इस तरह की कोई बात की गई? बिकॉज अगर ऐसा हो तो सबसे ज्यादा तो उधर उछाला जाएगा, मिसइंटरप्रेट हो जो कह लें। सबसे पहले तो दुरानी साहब की खैर मैंने ये पढ़ी नहीं है, बट जो भी मैंने लोगों से बातचीत करी है या जो भी मैं मीडिया में उसको पढ़ रहा हूँ इस हवाले से, तो उसमें ये है कि इंडिया के अंदर उसके ऊपर कोई ऐसा उबाल नहीं आया, कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं पैदा हुआ, बिकॉज एज पर इंडिया देयर इज नथिंग न्यू दैट दुरानी साहब हैज सेड, कोई इंकशाफात नहीं है, so there is it does not excite anyone for that matter. But मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि यहाँ पे कई एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो ये कहती है और ये सोचती है कि अगर दुरानी साहब और जो इंडियन स्पाई चीफ हैं ये मिलके किताब लिख सकते हैं तो क्यों नहीं हम मिलके बैठ के बात करके मसला हल कर सकते हैं। मतलब पीपल आर टॉकिंग ऑन दैट लाइन बेसिकली। और एक ये बहुत सर एक बड़ा एक बात, हाँ जी बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए जी। ये बहुत अच्छा सिग्नल गया है मेरे ख्याल से स्पेशली इन इंडिया दैट यस जो पाकिस्तानी जर्नल है और हिंदुस्तानी जो वो है ये आपस में बैठ के और एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं। एक बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग भी गई है, ये भी हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड दैट। और जो इंडियन स्पाई चीफ है उन्होंने ये भी कहा है कि वी शुड कॉल द पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। व्हाई द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सो व्हाई नॉट द प्राइम मिनिस्टर? इवन दो अब्बासी साहब के बारे में दुरानी साहब ने इतनी बेहतरीन बातें की हैं कि इधर उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मगर बाय एंड लार्ज इंस्टीट्यूशंस के साथ वो काम कर रहे हैं, अहम मीटिंग्स को चेयर कर रहे हैं। सो आई मीन सर, अब एक सिविलियन डिस्पेंसेशन है इस मुल्क में, अभी यू शुड रीच आउट टू काउंटर पार्ट्स। कि पाकिस्तानी जर्नल भी एक तरफ मिल के बैठ के बात कर सकते हैं। इट्स I feel it is a very good message that has gone. Okay, सर मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद मोहित पिरजादा साहब से भी पूछे क्या हो सकता है कि कश्मीर के ऊपर जो एक मौकफ लिया गया कि बार बार बैक बर्नर के ऊपर इसको रखा जाता है पाकिस्तानी अथॉरिटीज की जानिब से कि बाद में चले हो जाएगी, इस पर भी बात होगी। इंस्टेड जो एक क्रिटिसिज्म किया गया कि बड़ा सुकून के साथ, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू शनीद होनी चाहिए, मगर वो हम देखते नहीं है। एलिगेशन है ये इस बात के अंदर, भाला ये जरूर आई है। कुड दैट पॉसिबली बी समथिंग व्हिच इज अर्किंग द मिलिट्री?